which Jesus changes, యేసు మార్చుகிற அந்த இருதயம், యేసు మార్చే హృదయము just keeps you beautiful too. அது உன்னை அழகாக காத்துக்கொள்கிறது. నిన్ను అందమైన వానిగా చేస్తుంది. Your words are beautiful. உங்கள் வார்த்தைகள் அழகாக ஆகின்றன. నీ మాటలు అందంగా ఉంటాయి. Your reactions are beautiful. உங்களுடைய பிரதிக்கிரியைகள் அழகுள்ளவாய் నీ இருக்கின்றன. ప్రతిస్పందన అందంగా ఉంటుంది. I can never forget this scene. நான் கண்ட இந்த காட்சியை மறக்க ఈ முடியாது. దృశ్యాన్ని ఎన్నడూ మర్చిపోలేను. I was at a conference in England, இங்கிலாந்திலே ஒரு மாநாட்டில இருந்து ఇంగ్లాండ్ లో ఒక సమావేశంలో ఉంటిని. and the host, our host, my host, என்னை was an Anglican minister, vicar, ஒரு big, venerable, oldish gentleman, very gentle. ஒரு மரியாதைக்குரிய ஆங்கிலிகன் சபையின் போதகராக என்னை அவர் வீட்டிலே நான் இருந்தேன். నాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి చాలా గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తి. He was running a temperature that evening, அந்த மாலையிலே அவருக்கு காய்ச்சல் வந்தது. ఆ సాయంకాలం ఆయనకు బాగా జ్వరం వచ్చింది. and he said, I'm staying home. நான் வீட்டிலே இருந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். నేను ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నానని చెప్పారు. And we, my friend and I, both of us who were living with him, departed to the meeting. அவரோடு எங்க வீட்டிலே வாழ்ந்த நானும் என் நண்பனும் கூட்டத்துக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டோம். ఆయనతో కలిసి ఉంటున్నటువంటి నేను నా స్నేహితుడు కూటానికి వెళ్లిపోయాం. And when we returned, நாங்கள் திரும்பி வந்த பொழுது మేము తిరిగి వచ్చేసరికి we expected, we were on tiptoes. We said we mustn't disturb him. அவரை தொந்தரவு We must let him sleep. அவர் தூங்க வேண்டும், அவர் தூக்கத்தை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது என்று மெதுவாக வந்தோம். ఆయన నిద్రకు భంగం కలిగించకూడదు, ఎంతో జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. But when we opened the door, ஆனால் நாங்கள் கதவை திறந்த பொழுதோ అయితే మేము తలుపు తెరిచినప్పుడు we saw him on the same sofa or couch where we had seen him sitting when we left. நாங்கள் புறப்பட்டு சென்ற பொழுது எந்த சோஃபாவில் உட்கார்ந்து இருந்தாரோ அதே இடத்திலே அப்பொழுதும் இருந்து கொண்டு இருந்தார். మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఏ సోఫాలో కూర్చున్నాడు, ఇప్పటికి కూడా అక్కడే ఉన్నారు. And he was not in a grumpy mood either. அவர் ஒன்றும் அப்படியே முறுமுறுத்துக் கொண்டே இல்லை, இருக்கவும் இல்லை. ఆయన ఏదో చిరాకుగా గాని అలిగినట్టుగా గాని లేడు. He said, you locked me in. என்னை When வீட்டில் you went out, you locked me into this room. நீங்கள் வெளியே சென்ற பொழுது என்னை இந்த ரூபிலே போட்டு பூட்டி போய் விட்டீர்களையா என்று சொல்லிவிட்டார். మీరు బయటికి వెళ్తూ నన్ను ఈ గదిలో పెట్టి తాళం వేసి వెళ్ళిపోయారండి అన్నాడు. Nearly 3 hours locking a man into the room. 3 மணி நேரம் ஒரு அறையிலே ஒரு மனிதனை In வைத்து his own living room. அவர் வீட்டிலே முன்னறையிலே உட்கார வைத்து பூட்டி வைத்து 3 மணி நேரம் சென்று விட்டார். 3 గంటల సేపు ఒక వ్యక్తిని లాగా లోపల పెట్టి గదిలో పెట్టి తాళం I can see how some of us would have fumed. நம்மில் சிலர் வெகுண்டு எவ்விதமா எழுந்திருப்போம் என்று என்னால் யோசிக்க మనలో முடிகிறது. కొందరం అయితే ఎంత కోప్పడే వాళ్ళమో. But what a gentle, gracious smile. ஆனால் எவ்வளவு கிருபை நிறைந்த, No offense taken. இடரல் அடையாதபடி ఏమి நிறைந்த மனிதனாக அவர் இருந்தார். దాన్ని బట్టి ఏమి బాధపడకుండా ఎంత చిరునవ్వుతో ఉన్నారు ఆయన. What a beautiful man I found him to be. எவ்வளவு அழகான மனிதனாக நான் அவரை கண்டேன். ఎంత అందమైన వ్యక్తిగా నాకు కనిపించారు. Imagine one of you girls, your wives, locking your husband into the bedroom. உங்களுடைய புருஷனை பெட்ரூம்ல படுக்கறையிலே நீங்கள் பூட்டி வைத்து பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க. భార్యలే గనక భర్తని గదిలో పెట్టి తాళం వేయటం ఆలోచించండి. When you come back and open the door, வந்து one of the bed heads will land on your head. நீங்கள் அங்கு வந்து கதவை திறந்தால் அவங்க தலையிலே அங்க அடி கிடைக்கும். మీరు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తలుపు తెరిచినప్పుడు మీ తల మీద బాధుడు పోస్తారు. That is a typical Asian husband. அதுதான் ஒரு ஆசிய புருஷனுடைய தன்மை. అచ్చమైన ఆసియా భర్త అట్లుంటాడు. My dear people, அன்பானவர்களே, ప్రియులారా, God's Spirit தேவனுடைய ஆவி దేవుని ఆత్మ gives us beauty for ashes. சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை, அழகை தருகிறார். బూడిదకు ప్రతిగా పూదండనిస్తారు. I don't know whether you want to remain as you are.
அப்படியே இருக்கிற நிலையிலே நீங்கள் இருக்கத்தான் விரும்புகிறீர்களோ என்னவோ? నీ ఉన్న స్థితిలోనే ఉండడానికి No, ఇష్టపడుతున్నావు. no, I don't want to remain as I am. நான் இருக்கிறவனமாகவே தொடர்ந்து இருக்க நானோ விரும்பவில்லை. ఉన్న స్థితిలో ఉంటూ నాకు ఇష్టం లేదు. I have to be more Christ-like. இன்னும் அதிகமாக கிறிஸ்துக்கு ஒத்தவனாக நான் மாற வேண்டும். నేను మరి ఎక్కువగా క్రీస్తుని పోలి ఉండాలి. Oh yes, there are many things which are not very beautiful அநேக in my life. என் வாழ்க்கையில இன்னும் அதிக அழகற்ற காரியங்கள் இன்னும் சில இருக்கத்தான் செய்கின்றன. అవును, నా జీవితంలో చాలా అందం లేని ఉన్నవి. I've had to learn patience. பொறுமையை நான் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். నేను సహనాన్ని నేర్చుకోవాలి. And you know, some of our brothers whom I have had to train நான் பயிற்சி கொடுக்க were almost unteachable, நான் பயிற்சி incorrigible. நான் பயிற்சி கொடுக்கும்படியாக இருக்கிற அப்படிப்பட்ட சில சகோதரர்கள் திருத்தப்பட முடியாத, கற்றுக்கொள்ள முடியாத அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். నేను ఎవరికైతే இருந்தார்கள். నేను ఎవరికైతే నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానో వాళ్ళు మొండి ఘటాలు ఏమాత్రం నేర్చుకునే వాళ్ళు కాదు. But I had to exercise faith and patience. ஆனாலும் விசுவாசத்தையும் பொறுமையையும் நான் கடைபிடிக்க வேண்டியதா இருந்தது. అయితే నేను విశ్వాసాన్ని సహనాన్ని సాధన చేయవలసి వచ్చింది. Over the years. ఇతనే ఆండుగలాగ, గత అనేక సంవత్సరాలుగా. So I do not know how many of you are patient in stressful situations. அழுத்தம் நிறைந்த சூழ்நிலையிலே பொறுமையாக உங்களில் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது. ఒత్తిడి పరిస్థితులలో మీలో ఎంతమంది సహనం కలిగి ఉన్నారో నాకు తెలియదు. The Bible speaks of the patience of Job. యోబుடைய பொறுமையை குறித்து வேதாகமம் பேசுகிறது. యోబు సహనాన్ని గురించి బైబిల్ చెప్తోంది. Something, a height which a man like me will never reach, I presume. என்னை போன்ற ஒரு மனிதன் அந்த அளவு பொறுமையின் எல்லையை அடைய முடியாது என்பதாகவே நான் யோசிக்கிறேன். నాలాంటి వ్యక్తి అన్నాడు అలాంటి ఎత్తును అందుకోలేడు అనుకుంటున్నాను. And when I look at our Savior before his accusers, தன்னை குற்றப்படுத்துவதற்கு முன்பாக நம்முடைய ரட்சகர் நின்றதை நான் பார்க்கும் பொழுது, నిందించే వారి ఎదుట ఉన్న మన what రక్షణ will you not say anything in your defense? Won't you speak? நீர் பேச மாட்டீரா? உமக்காக నీ పక్షంగా నువ్వే మాట్లాడవా? Don't you hear all that they witness against you? உமக்கு விரோதமாக இவர்கள் சாட்சியிட்டு சொல்லுகிறதை நீர் கேட்கவில்லையா? నీకు విరోధంగా చెప్పే ఈ సాక్ష్యాలను నువ్వు వినడం లేదా? I wonder if 2 or 3 people accuse you of something. 2-3 பேர் உங்களை குற்றப்படுத்தினா, 2-3 వ్యక్తులు నీకు విరోధంగా సాక్ష్యం చెప్తే, You know, I hear of people who take the phone and harangue people. See, I didn't do like this. This, and so on for 2 hours. போனை எடுத்துக்கொண்டு 2 மணி நேரமாக நான் ஒன்னும் இப்படி செய்யவில்லை என்று சொல்லி தற்காத்து பேசுகிற மக்கள் இருப்பதை நான் கேள்விப்படுகிறேன். ఫోన్ ఎత్తుకొని 2-3 గంటల సేపు అదే విధంగా వాళ్ళతో వాదిస్తూ ఉంటారు. To come back to the Lord's Prayer. ஆண்டவருடைய கர்த்தருடைய ஜெபத்துக்கு நாம் திரும்பி வரும் பொழுது, ప్రభు ప్రార్థన తిరిగి వచ్చినప్పుడు, Hallowed be your name. உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, ఈ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. Deliver us from evil. தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்தருளு. దుష్టు నుండి మమ్మల్ని కాపాడుము. What great prayers. என்ன பெரிய ஜெபங்கள் இவைகள்! ఎలాంటి గొప్ప ప్రార్థనలు! Thine is the kingdom, ராஜ்யம் உம்முடையதே, రాజ్యము మీదే, the power, வல்லமை உம்முடையதே, బలము, and the glory. மகிமை உம்முடையதே. మహిమ మీదే. We all know what it is to lean on the flesh, the மாம்சத்தின் arm of the flesh. மாம்ச பயத்தை சார்ந்திருப்பது என்ன என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். శరీర బలం మీద ఆధారపడటం అంటే ఏంటో మనందరికీ తెలుసు. Every person here who has a tongue that goes roundly in his mouth, தன்னுடைய வாயிலே தொடர்ச்சியாக பேசும்படியான நாவை கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும், తన నోటిలో ఉన్న నాలుకను మార్చేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి, you don't know that